अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखाना चाहता हूं, जिस बेस पे मैं जीआईएस मैप के थ्रू आज का ये वीडियो बना रहा हूं, ये व्लॉग शेयर करूंगा। इसमें अगर हम ओवरऑल देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा लेफ़्ट साइड से आपको ये बोसन रोड दिख रहा है। यहाँ से अगर आप दाखिल होते हैं तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना एवेन्यू से दाखिल होना पड़ता है। सबसे पहले सेक्टर सी आता है, जिसमें आपके ये 6 मरला 9 मरला 12 मरला विलाज आपको दिख रहे हैं बने हुए, और साथ में आपको उसके सामने अस्करी विलाज सेक्टर सी में ही आपको दिख रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो दूसरी एंट्रेंस है हमारी, वो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड बहाउद्दीन ज़करिया गेट, यहाँ से अगर हम दाखिल होते हैं, ये हमारी दूसरी एंट्रेंस हो गई। तीसरी एंट्रेंस हमारी है मत्तीतल रोड से। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 गेट हैं यहाँ पर। अभी इनमें से जो कादरपुर राम बाईपास पे आपको जो सेक्टर एक्स और वाई के दरमियान वाला है, ये वाला जो रोड है हमारा, ये मुकम्मल हो चुका है। इस पे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं रिंग रोड, तो यहाँ पे आपको ये एक बेजवी सा सर्कल दिख रहा होगा। ये बेजवी सर्कल, जिसके अंदर आपको मोस्टली एक कनाल के सेक्टर्स मिलेंगे, और सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें 10 मरला की कटिंग मौजूद है, या सेक्टर एन जिसमें 2 कनाल की कटिंग मौजूद है। सेक्टर एच के एम क्यू यू आर एन और आई, ये हैं हमारे रिंग रोड के सेक्टर। अगर इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो सेक्टर एच एक पोजेशन सेक्टर है। इसके डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 21 लाख जा चुके हैं। अगर आप इसका देखते हैं तो आपको ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सेक्टर एच के अंदर घर बने हुए दिख रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर आई की बात करते हैं, जिसको पोजेशन अभी फेब के मंथ में देनी थी डीएचए ने, वो हो चुकी है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये ऑन ग्राउंड आपको इस मैप से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे प्लॉटिंग और रोड्स वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्टर एन की, तो सेक्टर एन के रेट्स भी अभी कम हैं। हालांकि ये पाकिस्तान स्केयर का सॉरी सेंट्रल स्केयर का ये सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको रेट 8 मिलियन के राउंड अबाउट दिखेंगे प्लस माइनस में। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको ये जो ग्रीन एरिया यहाँ पे भी दिख रहा है, मुख्तलिफ ये खेत हैं, ये जगह अभी डीएचए ने एक्वायर नहीं की। जिस बेस पे यहाँ पे मैंगो इनक्लेव आपको दिखता है मैप के ऊपर, तो इसके जो दाएँ बाएँ के प्लॉट्स है, इसी मैंगो इनक्लेव की वजह से डैमेज हो रहे हैं, उनको जो रेट है वो बहुत कम मिल रहा है। इसी तरीके से सेक्टर के हवाले से काफ़ी दोस्त मेरे से पूछते रहे कि इसका आप मुझे बताएं। तो आप ये सेक्टर के ख़ुद देख सकते हैं कि इसके कितने एरिया में डीएचए का वो काम चल रहा है। यहाँ पे ये बिज़नेस केयर और साथ में डीएचए का ये ऑफिस यहाँ पे बन रहा है। अगर हम इसके अलावा देखते हैं तो आपको मोस्टली यहाँ पे खेत ही दिख रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद गौर करें तो सेक्टर के और एच के दरमियान जो ये वाला रोड है 120 फीट का, यहाँ पे भी आपको ये रोड पूरा बना हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि डीएचए ने ये वाला एरिया अभी एक्वायर नहीं किया। ये ऊपर भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी अभी तक डीएचए ने ये वाला एरिया एक्वायर नहीं किया, जिस बेस पे सेक्टर के में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही। सेक्टर एम आपका पोजेशन सेक्टर है। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको तकरीबन काफ़ी सारा एरिया है, काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे घर बने हुए हैं एक एक दो दो करके। मतलब पूरे सेक्टर के अंदर आपको आबादी ही दिखेगी जहाँ पे लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो नॉर्मल प्लॉट है वो 95 लाख का मिलता है, और 95 लाख से ऊपर आप जितना वो अच्छा कैटेगरी का प्लॉट लेंगे उसके मुताबिक फिर आपको वो रेट मिलेगा। सेक्टर क्यू हमारा ये पोजेशन सेक्टर है। इसमें भी अगर आप देखते हैं पाकिस्तान स्केयर के पास है, लेकिन ये सेंट्रल स्केयर से दूर है, और ये बड़ा सेक्टर है बनिस्बत एम के। अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कोई रेट ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, गो के ये पोजेशन सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर आपको जो रेट हैं वो 8 मिलियन प्लस में ईज़िली यहाँ प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर आर मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर है। अगर इसमें आप देखते हैं तो आपका ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ये फंक्शनल है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं स्पोर्ट्स की। बाकी अगर आप देखते हैं तो प्लॉटिंग तो ज़ाहिर सी बात है हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको घर वगैरह बने हुए दिख रहे हैं, और कुछ पे काम जारी व सारी है। और इसके साथ हमारा जो ट्विन सेक्टर है दूसरी साइड पे, सेक्टर यू। सेक्टर यू के अंदर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 1 कनाल का है। अगर हम नीचे वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं तो ये 10 मरला का है। 10 मरला का ये जो पोर्शन है यहाँ पे पोजेसन मिली हुई है।
اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ بھی گھر بننا شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں یہ جو کشمیر پارک ہے یہ بھی مکمل تقریباً ہو چکا ہے، اس کی اوپننگ بھی بہت جلد ہونے جا رہی ہے۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ڈی ایچ اے نے لینڈ ایکوائر کر رہی ہے یا کہاں کہاں پہ مینگو انکلیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ سیکٹر جو ایک ریزرو سیکٹر ہے، اگر ہم سیکٹر او اور سیکٹر ایس کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر او اور ایس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ نیچے کافی سارا ایریا بھی ایسا پڑا ہوا ہے جہاں پہ ڈی ایچ اے نے لینڈ ایکوائر نہیں کی، تو اس لیے او اور ایس کی پوزیشن تو ابھی قریب ہی نہیں ہے۔ سیکٹر ای کے حوالے سے بھی آپ کو یہ واضح دکھ رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی پلاٹنگ کا، روڈ بننے کا، ڈیولپمنٹ کا کوئی گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی۔ سیکٹر ڈی بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، سیکٹر ڈی کے جو سامنے مین بولیوارڈ پہ آپ کو بولیوارڈ ہائٹس اور عمارت گروپ اور اس طریقے سے اور بھی چیزیں کافی ساری مین بولیوارڈ پہ وہ بنتی ہوئی دکھ رہی ہیں، تو یہاں پہ کام چل رہا ہے۔ یہ اوورآل جو ہمارا نقشہ تھا وہ آپ نے دیکھا ہے۔ B2 کے اندر بھی مینگو انکلیو اسی لیے ہے، آج یہ امید ہے آپ کو چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں پہ کچھ ایگزسٹنگ آبادیاں ہیں یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جو لینڈ آنرز ہیں انہوں نے وہ اپنی جگہ ڈی ایچ اے کو نہیں دی۔ اور اگر ہم سیکٹر B1 کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر B1 کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں جو B13 یا B14 کا جو ایریا ہے، یہاں پہ تقریباً پلاٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر یہاں پہ بھی کام بڑا وہ تیزی سے جاری و ساری ہے، یہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ سیکٹر اے کو پوزیشن مل چکی ہے، اس میں بھی امید ہے بہت جلد چیزیں شروع ہو جائیں گی، گھر بننا شروع ہو جائیں گے۔ سیکٹر اے 2 کنال کو تو آلریڈی جو ہے ڈی ایچ اے نے وہ پوزیشن دی ہوئی تھی۔ اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا جو 1 کنال کا جو ایریا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی یہ کام چل رہا ہے۔ مطلب جن لوگوں نے اپنے اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا ہے کہ یہاں پہ وہ اپنا گھر بنائیں، اور اس گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ڈیولپمنٹ چارجز ہے اس کا وہ کمپلیٹ ویور مل جائے گا۔ سیکٹر ایل کی بھی پوزیشن ابھی قریب نہیں ہے۔ یہ 5 مرلہ کا اگر ہم اوور ویو لیتے ہیں تو سیکٹر پی آپ کے سامنے ہے۔ جسٹ یہاں پہ لو کاسٹ جو ہاؤسنگ ولاز ہیں صرف یہ والے یہاں پہ بن رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم اوورآل دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسے ہی اگر ہم سیکٹر ٹی میں جاتے ہیں تو سیکٹر ٹی میں پلاٹنگ کا کچھ ہے، یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی پوزیشن کا جو کوئی سلسلہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ لو کاسٹ کے جو ولاز ہیں، یہ والا ایریا یہاں پہ کچھ وہ کام چل رہا ہے، یا اس سائڈ پہ یہ لو کاسٹ کے جو کچھ ولاز ہیں یہاں پہ 5 مرلہ کے وہ بن رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی ڈیٹ میں ڈی ایچ اے نے کچھ پلاٹ وہ سیل کیے ہیں 8 مرلہ سیکٹر کے اندر، 2 مرلہ کے وہ کمرشل سیکٹر شاپس، تو وہ یہاں کا ایریا تھا اس سیکٹر وی کے اندر جہاں پہ یہ شاپس دی گئی ہیں۔ ان شاپس کا جو ریٹ میں نے آپ کو کل بتایا تھا بڑا سرپرائزنگ تھا کہ تقریباً جو 2 مرلے کی ایک سیکٹر شاپ تھی اس کا جو ریٹ بولی سٹارٹ ہوئی تھی 1,20,00,000 سے شروع ہو کر جو لاک ہوئی تھی جا کر وہ 2,05,00,000 پہ ہوئی تھی۔ اوورآل یہ چیزیں تھیں جو آپ کو تھوڑا سا میں نے وہ ویو دکھانا تھا، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو ان فیوچر انشاءاللہ فزیکلی بھی وہاں جا کر کچھ ویڈیوز میں آپ کے لیے بناؤں گا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔